السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة ثالثة ثانوي، أهلا بكم في أول فيديو في مجموعة فيديوهات هنقدم فيها إن شاء الله مجموعة من الأسئلة في بنك أسئلة لقواعد ثالثة ثانوي بالتدريج على مجموعة من القواعد بشكل يعني مختلف شوية في المراجعات. هنراجع كل قاعدة عن طريق مجموعة من الأسئلة بتتضمن مجموعة من الأفكار، وطبعا في نهاية الفيديو إن شاء الله هنعرفكم إزاي تراجعوا أو تتأكدوا من إجاباتكم، لو جاوبتوا إجاباتكم صح أم خطأ من خلال إيه إن شاء الله. في آخر فيديو هوريكم إزاي تتأكدوا من إجاباتكم دي. طيب، سؤال النهاردة أو قاعدة النهاردة يا جماعة، فيديو النهاردة خاص بمراجعة أو بنك أسئلة عن ضمائر المفعول. بناقش فيها ضمائر المفعول في مجموعة من الأفكار اللي ممكن ألقاها في الامتحان. عندي أول سؤال بيقول لي نمرو 1، لو أند تي بيل براتيك. اختار لو ولا لوي ولا إيجريك ولا ان. دو، لو أند تي بيل في. لو لوي إيجريك ان. 3، le and tu Bill joue. Le lui Y 1. 4, le ballon tu Bill passe à ton camarade. Le lui Y 1. 5, ton camarade passe pile le ballon le lui Y 1. طبعا يا جماعة كلمة بيل اللي بتكرر معي في كل سؤال معناها فراغات، يعني المكان الفاضي. 6، le ballon passe pile au gardien. 1. الابستروف لو لير. بعدين يا جماعة السؤال نمرو 7، مي كوبان جو بيل تليفون. لير لي لير افيك اس لوي. 8، تي بيل écrit une lettre. L'apostrophe Louis 1 Y. 9, le cœur tu Bill vient. Y 1 le l'air. 10, le cœur tu Bill va. Y 1 le l'air. 11, le stade Bill Y. Va V vont. 12, les fruits Bill 1. Mange mange manger. 13, le piano tu Bill joue bien. Le 1 Louis Y. Ces légumes tu Bill achète beaucoup. 1 l'air les الابستروف. 15 le pile tu Bill pense quoi. Y le 1 Louis. 16, tes voisins tu Bill voit. Les l'air 1 Y. 17, tes voisins tu
Bill raconte des romans. L'air, les, lui, l'air avec S. 18 رقم 18 Mon école, je pense à Bill. La, elle, lui, elle apostrophe. 19 Mon père, je vais chez Bill. Le, lui, Y, elle. 20 Il aime les baguettes. Il aime les baguettes. طبعا سؤال إجابته oui Bill mange les Y la. 21 Il adore le tennis. Oui, Bill fait. Le Y les 21 Nada voit ses parents. Non, elle, Bill, envoie un email. Les, lui, l'air, elle apostrophe. 23 Cet avion, Bill monte. Le, lui, Y, 1. 24 Le train, Bill descend. 1 Y le, lui. 25 La voiture, Bill utilise. 1 La, Y, L apostrophe. 26 Ce TGV, Bill conduit. Le, la, 1, Y. 27 Il regarde le cheval. Non, Bill monte. Y, 1, lui, le. 28 Il attend le bateau et il va Bill voyager. Y, 1, l'air. 29 Il préfère le violon et Bill joue bien. Le, 1, lui, Y. 30 سؤال رقم 30 La vaisselle vous Bill fait. Y, 1, la, mais. 31 La cuisine fait Bill. Y, 1, lui, la. 32 Ahmed se présente à je, tu, il, elle. 33 Les lapins. Le grand-père Bill donne à manger régulièrement. Y, les, 1, l'air. 34 Les poules Bill élève. وطبعا يا جماعة هنا كلمة élève دي بمعنى يربي كفعل مش معنى تلميذ. élève بمعنى يربي. les, l'air, 1, L apostrophe. 35 Il achète du sirop et Bill boit.
l'air, le, lui, un. 36. Les vêtements, tu, Bill, essaye. Et l'apostrophe, les, un, Y. سؤالنا بقى كده 37. La pharmacie, il, Bill, arrive. La, l'apostrophe, Y, 1. 38. Le fleuve, il, Bill, nage. Le, lui, Y, 1. 39. Il va au musée, oui, il, Bill, visite. Le, lui, Y, 1. 40. Il, Bill, rend visite ses grands-parents. Le, lui, l'air, 1. 41. Monsieur, je, Bill, écoute bien. Vous, lui, T apostrophe, l'air. 42. Il aime la campagne. Il aime la campagne. Et il, Bill, parle beaucoup. 1. Y, la, lui. 43. 43. Les bains, il, Bill, prend. Les, 1, Y, l'air. 44. Les yachts, il, Bill, prend. Le, lui, 1, Y. 45. Le gymnase, il, Bill, va toujours. Y, 1, le, lui. 46. La gymnastique, il, Bill, fait. Y, 1, la, l'air. 47. 47. Le moniteur, les joueurs, Bill, obéissent. Lui, l'apostrophe, les, l'air. 48. 48. Il, Bill, lit. Son roman. Le, lui, 1, la. 49. Le devoir, il, Bill, écrit. Et là, le, 1, lui, l'apostrophe. 50. 50. Le devoir, il, Bill, fait. 1, Y, le, l'apostrophe. 51. Le match, le footballeur, Bill, joue. Y, le, 1, lui. 52. 52. Écoute, je, Bill, parle. Mais, te, le, l'air. 53. La raquette, et, a, l'air, les, lui, Y. 54. L'ISO, ma sœur, Bill, ramasse avec sa cousine. Les, 1, lui, Y. وبكده يا جماعة احنا خلصنا بنك الأسئلة اللي هو عبارة عن 54 سؤال اللي بيشمل أسئلة أو مناقشة ضمائر المفعول الخاصة بمنهج ثالثة ثانوي. ده بنك أسئلة على قاعدة ضمائر المفعول، واتمنى إن شاء الله يكون وفقنا في حصر أكبر قدر من الأفكار الامتحانية. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين قدامكم يا جماعة، طبعا عشان اللي حابب يراجع
او يجاوب الاسئله دي مع نفسه ويراجع معاي اجاباته صح ام خطأ، ممكن يراسلنا عن طريق ايه، عن طريق صفحة على الفيس اللي بعنوان اسمها مسيو عبد العاطي باللغة العربية. طبعا على الخاص هيعرف ايه اجاباته صح ام خطأ. تمام. ونقابلكم ان شاء الله ايه في فيديو جديد على قناتكم ذاكر فرنساوي. وتابعونا ان شاء الله في كل ايه، في كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنناقش جميع قواعد ثالثة ثانوي في طريقة أسئلة، عن طريق أسئلة زي كده بتشمل جميع أفكار اللي ممكن إيه الواحد يتوقعها في الامتحان. وإن شاء الله بتمنى لكم إيه التوفيق إن شاء الله بإذن الله، وإيه وإن شاء الله إيه النجاح للجميع. والسلام عليكم.